आपण शुणुछंती रेडियो तोसाली आम माटीर स्वर। नमस्कार आउ स्वागत समस्तंकु। आज आमे एक बहुत गुरुत्वपूर्ण ज्योतिषीय विषय उपरे गभीर भावरे आलोचना करबाकु जाउछु। मे 18, 2025 रे केतु ग्रह सिंह राशि को गोचर करुछंती। आउ हमर एही विश्लेषण मुख्यतः बिछा राशि माने वृश्चिक राशिर व्यक्ति मानक पई। एही सबु तथ्य आमे पाइछु एस्ट्रो टारोट पाठक रोजा मैम को द्वारा करा जायथिबा अनुसंधान आउ संकलनरु। तेबे आसंतो बुझिबा एही गोचरर प्रभाव कोन रहिबो। निश्चित भावरे आगु केतुंको विषय टिके जानिबा दरकार। देखंतु केतु हेउछंती एक छाया ग्रह। एहार कोनोसी भौतिक शरीर नाही, किंतु ज्योतिषरे एहार प्रभाव बहुत गभीर। मुख्यतः एहा आध्यात्मिकता, वैराग्य, अंतर्ज्ञान आउ कर्मफल सहित जड़ित। आउ गोटे खास कथा हैला केतु जेउ भावरे बसंती सही भावर स्वामींको भली फल दियंती। एहा गत जन्मर कर्म को भी देखाए। एटा बहुत इंटरेस्टिंग। ताहले बिछा राशि पई केतु केउ स्थान रे रहिबे आउ केउ केउ भाव को देखिबे? आज्ञा बिछा राशिंको पई केतु तांको राशि ठरू दशम भावरे गोचर करिवे, अर्थात सिंह राशि रे। दशम भाव आमर कर्म माने आमर काम, पेशा, सामाजिक स्थिति एपरिकी पितांको सह संपर्क को भी दर्शाए। आउ सेठारु केतुंकर दृष्टि पड़िबो द्वितीय भाव उपरे, जहा बाणी, परिवार आउ संचित धनर स्थान। ता सहित चतुर्थ भाव माने घर, माँ, गाड़ी, संपत्ति, सुख आदिर स्थान। एवं षष्ठ भाव जहा रोग, ऋण आउ शत्रु सह जड़ित। ओहो, तामाने दशमरे केतु आउ एत्ते गुड़िए भाव उपरे दृष्टि। एहार मिशामिशी प्रभाव केमती रहिबो? आग स्वास्थ्य कथा कहंतु, कारण षष्ठ भाव उपरे दृष्टि अछि। हाँ, स्वास्थ्य को नहीं टिके अधिक सचेतन रहिबाकु पड़िबो। केतुंको प्रभाव रे कौन हुए ना, छोटो मोटो स्वास्थ्य समस्या भी बेले बेले बड़ रूप नहीं पारे। हुए तो किछि लुचि रहितिबा समस्या बाहर को आसी पारे। खाइबा पीबारे संयमता निहाती दरकार। विशेष करी माने मांस, मदिरा ए सबु तामसिक जिंस समस्या बढ़े देई पारे। शरीर प्रति अवहेला आदौ ठीक नुहे। अच्छा, आउ द्वितीय भाव उपरे जो दृष्टि अछि सेथि पई कथाबर्ता, संपर्क ए सबुरे किछि प्रभाव आउ एटा कर्मक्षेत्र सह केमिति जोड़ी होछि? एइठी टिके सतर्क रहिबाकु हेबो निश्चय। द्वितीय भावतु बाणीर स्थान। केतुंको दृष्टि जोगु कथाबार्ता बेले 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 अधिक कटु बा अति स्पष्ट होई जाई पारे। फलरे आपण न जानि भी अनेक शत्रु तयारी करि देई पारंती। किछि लोक मुहरे भल हेबे किंतु पछरे विरोध करिवे। आउ एहार सीधा प्रभाव कर्म क्षेत्र रे माने दशम भावरे पड़ी पारे। निजर सीनियर बा ऑफिसर मानक सहित जुक्तितर्क किंबा अधिक स्पष्ट कहिबा द्वारा संपर्क खराब होई पारे। एमिति कि चाकरी पई भी समस्या आसी पारे, केही षडयंत्र भी करि पारंती। बाप रे, एटा बहुत सावधान रहिबा भली कथा। माने कथा कहिबा बेले बहुत भाबी चिंती कहिबाकु हेबो। अच्छा, चतुर्थ भाव उपरे दृष्टि अछि कहिले, सेटा तो संपत्ति आउ मांग सहित जड़ित। से विषय रे कोन संभावना? हाँ, चतुर्थ भाव उपरे दृष्टि थिबारु संपत्ति संबंधी किछि बड़ निष्पत्ति नहीं पारंते। एथिरे मांग को सहाय्य मिली पारे किंबा मातृपक्षरु किछि संपत्ति लाभ हेबारु जोग भी रहिछे। किंतु केतुंकर एक विचित्र गुण अछि, जहा मिले सेथिरे गोटे असंतोष भाव रहि जाए। लागे जेंती एटा ठीक नहे बा आहुरी किछि हेबार थिला। पुराना कथा अछि केतु छड़ावे खेत, माने मिलिथिबा जिनिसर भी मन उठी जाई पारे। अरे वाह, एटा तो बड़ अद्भुत कथा। पाइबार सुजोग भी अछि, किंतु संतुष्टिर अभाव भी रही पारे। आम श्रोता मानंकु गोटे कथा कहि रखुछि, जदि आपण मानंकु एही आलोचना एपर्यंत भलो लागुछि किंबा किछि साहाय्य मिलुछि, तेबे लाइक करी आमकु जणांतु। आउ आपणक मनरे किछि प्रश्न थिले बा निज अनुभूति विषय रे कमेंट रे निश्चय लिखंतु। हाँ, निश्चय। अच्छा, एबे आसीबा सबठु गुरुत्वपूर्ण कथा को, कैरियर आउ कर्मक्षेत्र। कारण केतु सीधा दशम भाव रे ही अछंती। हाँ, एइटाकु नि अनेक लोक चिंता रे थिबे। कोन हुए केतु दशम रे रहिले? देखंतु, दशम भावरे केतु प्रायतः कर्मक्षेत्र रे गोटे बड़ परिवर्तन पई इच्छा जन्माए। जो काम करुथिबे सेथिरे गोटे गभीर असंतुष्टि आसीपारे। लागिबो जेमिति किछि ठीक नाही, किछि अलगा करिबा कथा। एहा एक प्रकार भितरर वैराग्य भाव। सेथिपई लोके बेले बेले भल चालुथिबा चाकरी छाड़ी किछि नुआ
କିମ୍ବା ଅଧିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କାମ ଖୋଜନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସହଜ କାମ ଛାଡ଼ି କଷ୍ଟ କାମ ଆପଣେଇ ନେବାର ମନ ବି ହୋଇପାରେ। ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଟିକେ ଭାବିବାର ଅଛି ନା, ଚାକିରି ତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହେଲେ ନୂଆ କାମ ବା ସୁଯୋଗ ସହଜରେ ମିଳିବ ତ? ଏଇଠି ହିଁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର। କେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁଏତ ଶୀଘ୍ର ନେଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଚାକିରି ବା ଧରନ୍ତୁ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ କାମ ମିଳିବାଟା ସେତେ ସହଜ ନ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଆଗରୁ ଯାହା କହୁଥିଲି, ନିଜର ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ପାଇଁ ବା ସତ କହିବା ପାଇଁ ସିନିୟରମାନଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ, ଯାହା କ୍ଷତି ବି କରାଇପାରେ। ତେଣୁ କୌଣସି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆଗରୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମୟ କେମିତି ରହିବ? ହଁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବି କିଛି ବାଧା ଆସିପାରେ। ମନ ଲାଗି ନପାରେ ବା ଅସନ୍ତୋଷ ଆସିପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନେ ନିଜର ବିଷୟ ବଦଳାଇବା କିମ୍ବା ପଢ଼ିବାର ଧାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହିଁପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଘର ଲୋକ ମାନେ ଅଭିଭାବକମାନେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ଦରକାର। ବୁଝିଲି। ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ, ମାନେ ସ୍ୱଭାବ ବା ବ୍ୟବହାରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖା ଦେଇପାରେ କି? ହଁ, ସେଇଟା ବି ସମ୍ଭବ। କେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ବେଳେବେଳେ ନିଜ କଥାଟାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜୋରରେ ଲଦି ଦେବାର ଏକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆସିପାରେ। ମାନେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ୍, ଏମିତି ଏକ ଭାବନା। ଆଉ ନିଜକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ସ୍ତରକୁ ଯିବାର ମନୋଭାବ ବି ଆସିପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଯଥା ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ପୁରା କଥାଟାକୁ ଦେଖିବା, ବିଛାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କେତୁଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଆଣୁଛି। ଏଥିରେ ସୁଯୋଗ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସତର୍କତା ଆଉ ନିଜ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାଟା ବେଶୀ ଜରୁରୀ ମନେ ହେଉଛି। ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଲେ। ଏହି ସମୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ନିଜ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଅଧିକ ସଚେତନ ରହିବାର ସମୟ। ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବା ସମ୍ଭାଳାଯିବ ସେଟା ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜ ବିଚାର, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତାହେଲେ ଏହି ସବୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଉ ସୁଯୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ଶେଷରେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ବିଛାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେବଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ବଦଳରେ କେମିତି ନିଜକୁ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ଯେ ସେମାନେ ଏହି ସମୟକୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ? ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।